Hey guys, maglakaw-lakaw ta sa kainit sa panahon guys. Mangita mig saging guys akong ate guys. Kay para makakaon tag potassium guys. Oh, nami dire guys sa kuan guys. Dire mo mi sa batyo guys. Laglaas guys. Inita guys oy. Init kayo guys. Sige lang. Kay makakaon tag saging balang init guys. Ini guys, ay mga saging oh. Marami na lang saging dito oh. Saging. Kanang pangit na saging mo doon ay lami. Kanang pandal-pandal ka na oh. Kani, pangit na dagway na saging lami daw na nay. Wa may kuan kanang isa na. Pinangay na. Wala ka payas kasi gamera kayo daw. Daw bungo. Bot, Rayoy, for mayor pa rin, si Rayoy. Si Sator, iboto natin si Sator. Tauho, doon sa Pantukan. Batang siguro mo. Ito, namubutuhan ba? Saging, oh. Saging na palit guys, oh. Amo na ni guys, oh. Tulo ka buhok guys, 80 ra guys. Ihatag pa untaning isa guys, oh. Naulaw kong ate guys, oh. Kaya nagtrabaho ba na sila guys, no? Negosyo ba yan na muna nga. Ibayaran sa kong ate pero diya sa Manila ni pila na ni ba? O barato ra gid dress Mindanao guys no, pero mahal na gihapon diri guys, pero kung diha na sa Manila barato na gid ni kay 80 tulo ka buko. Oh, Manila.